ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ 2 ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ನೀವೇ ಬರ್ದಿರೋದು, ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ನೀವು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋದಲ್ವಾ, ಸಂಭಾವನೀಯ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವ್ರನ್ನೇನೋ ಒಬ್ಬರನ್ನಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಅನ್ಸಿದ್ವಿ ಸರ್. ತಕತೀವಿ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅನ್ನೋದು ಸಂದರ್ಭ ಈಗ ಹಾಗೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನೇನಾದ್ರು ತುಂಬುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಏನು ನಡೆದಿಲ್ಲ. कर्नाटक में काबीना की तोसी की खबर शिद्दत इख्तियार कर गई है। पब्लिक वर्क्स मिनिस्टर सतीश जारकीहोली ने काबीना में रद्दोबदल से मुताल्लिक़ जारी गुफ्तगू की तस्दीक की है और कहा कि वजारती महकमों में तब्दीली का इम्कान ज़रूर है, लेकिन कब ये कहना मुश्किल है। नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार ने भी मुमकिना तब्दीलियों का जिक्र किया था, जिसके तहत कुछ उज़रा को उनकी मुद्दत कार के बारे में मुतला किया गया है। लोकसभा इंतखाबात के नताइज के बाद से काबीना में रद्दोबदल की ख़ियासाराइयाँ बढ़ रही हैं। कुछ अरकान असम्बली ने वजारती अहदों की ख्वाहिश ज़ाहिर की है। वज़ीर आला सिद्धरामैया और शेख कुमार के दहली के दौरों ने इन ख़ियासाराइयों को मज़ीद तक़वियत दी है। वज़ीर दाखिला जी परमेश्वरा ने वाज़ेह किया है कि काबीना में कोई भी रद्दोबदल वज़ीर आला का इख्तियार है, जो शिव कुमार और कांग्रेस आला कमान के साथ मशवरा करके फ़ैसला करेंगे। वज़ीर सेहत दिनेश गुंडूराव ने शिमोगा में कहा कि फ़िलहाल इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, लेकिन उज़रा को मुमकिना तब्दीलियों के लिए तैयार रहना चाहिए। जारकीहोली, जो कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर के ओहदे के लिए एक उम्मीदवार भी समझे जा रहे हैं, ने इस ओहदे को मुश्किल और चैलेंजिंग करार दिया। ताहम क़ियादत में किसी तब्दीली पर अभी कोई गुफ्तगू नहीं हुई है। शिव कुमार, जो KPCC सदर के तौर पर 4 साल मुकम्मल कर चुके हैं, फ़िलहाल तोसी शुदा मुद्दत पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। KPCC ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬದಲಾವಣೆ ಕೂಗು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಅನ್ನೋಂಥ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ರಾಜಣ್ಣ ಅವರು ನಾನು ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗಿದೆ ಹೆಸರು. ಮೀಡಿಯಾಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ರಾಜಕೀಯ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಮೀಡಿಯಾಲಿ ಯಾರು ರಾಜಕಾರಣ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಗೂ ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ. वज़ीर ज़मीर अहमद ख़ान ने कहा कि उन्हें काबीना की तोसी के बारे में कोई इल्म नहीं है। ಏನು ನಮ್ಗೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೂ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಆ ಥರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದು ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇದುವರೆಗೂ ಆ ಥರ ಏನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೇನು ಆ ಥರ ಚರ್ಚೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ದಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, CWC ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು CMದು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರೋದು, ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿರೋದು. ಇದಕ್ಕಂತ ಏನು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಓದಂಗಿಲ್ಲ. HK पाटिल ने कहा कि कांग्रेस की आला क़ियादत उज़रा की कारकर्दगी का जायज़ा लेगी और ये पार्टी का मामूल का तरीक़ेकार है। ಈಗಾಗಲೇ ವರದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯೊಳಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಏನು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ವರದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದೊಳಗೆ ಒಂದು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಧತಿನೇ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನವರು ಮಂತ್ರಿಗಳೆಲ್ಲರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾತು ಕೂಡ ಕೇಳಿಬರ್ತಿದೆ. 5 ವರ್ಷ ಇರ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಆಪ್ತ ಸಲಹೆಗಾರ BR ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸೃಷ್ಟಿ ಅದಷ್ಟೇ.